محمود اب غزनवी का सोमनाथ पर 1025-26 पर जो हमला था वो एक बहुत ही डेयरिंग अटैक था। इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। महमूद गजनवी का सोमनाथ पर हमला मिडिवल पीरियड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था। हिंदुस्तान के वेस्टर्न कोस्ट पर वाक़ सोमनाथ का मंदिर बहुत दौलतमंद था और इसी वजह से ये महमूद की मुहिम का हिस्सा बना। इस हमले के पीछे मजहबी जोश के साथ सियासी और माशी इसके रीजंस भी थे। ये जो अटैक था, ये महमूद की फौजी जुर्रत, बेहतरीन प्लानिंग और दूर दराज इलाकों तक ताकत प्रोजेक्शन की उसकी जो सलाहियत है इसको जाहिर करता है। जबकि बाद की जो हिस्टोरियोग्राफी है इसको डिफरेंट अंदाज से पेश करती है। महमूद अल गजनी ने हिंदुस्तान पर 1000 AD से 1028 AD तक तकरीबन 17 हमले किए थे और उन 17 हमलों में वो कामयाब रहा था। सोमनाथ मंदिर पर उसका हमला या 15वां या 16वां उसका एक्सपेडिशन था और इन सब में वो कामयाब रहा था। नॉर्थ इंडिया ने महमूद को अपनी तरफ मुतवज्जा करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा वेल्दी टेम्पल्स का मालो असबाब और उसका उसमें जो खजाने थे वो पहले ही लूट चुका था। लेकिन गुजरात का अमीर और प्रॉस्पेरस प्रोविंस जो था वो अब तक अछूता था, अनटच था। चुनांचे 18 अक्टूबर 1025 को महमूद गजनी से रवाना हुआ। उसके साथ रेगुलर ट्रूप्स थे और 30,000 वॉलंटियर हॉर्समैन। उसका मकसद सोमनाथ का मंदिर था जिसको वो लूटना चाहता था। मशहूर मौरख फरिश्ता इब्न असीर की पैरवी करते हुए लिखता है कि हिंदुस्तान के लोगों को ये मानना था कि रूहें अपने जिस्मों से जुदा होने के बाद सोमनाथ आती हैं और देवता ट्रांसमाइग्रेशन के जरिए हर रूह को उसके हक के मुताबिक नई बॉडी अता करता है। उनका ये भी ख्याल था कि समुंदर की लहरों का टाइड बुद्ध की इबादत के लिए चढ़ता और उतरता है। ब्राह्मणों का कहना था कि चूंकि देवता उन बुतों से नाराज था जिन्हें महमूद ने तोड़ दिया था, इसीलिए वो उनकी मदद को नहीं आया, वरना वो पलक झपकते में, इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, उसको बर्बाद कर सकता था। उनके नज़दीक सोमनाथ बादशाह था, जबकि बाकी जो उनके बुत थे वो सारे गेटकीपर्स थे। सूरज और चांद ग्रहण के वक्त सोमनाथ के मंदिर में 1 लाख लोग जमा होते थे। दूर दराज इलाकों से यहाँ प्रेजेंट्स और चढ़ावे आते थे। हिंदुस्तान के शहजादों और बादशाहों ने इस मंदिर को तकरीबन 10,000 देहात इंडोव कर रखे थे। 1,000 ब्राह्मण मुसलसल यहाँ पूजा करते थे। उसे गंगा के ताज़ा पानी से गुस्ल दिया जाता था, गंगा जो तकरीबन वहाँ से 600 कोस के फासले पर वाक़ है। मंदिर के एक कोने में सोने की एक जंजीर लटकी हुई थी जिसका वजन 200 मन था, यानी तकरीबन 8,000 किलोग्राम। और उसके साथ घंटियां बनी थीं। मुकर्रर औकात में उस जंजीर को हिलाया जाता था ताकि ब्राह्मणों को मालूम हो जाए कि उनकी इबादत का वक्त आ चुका है। मंदिर की खिदमत में 500 गाने और नाचने वाली लड़कियां थीं और 200 म्यूजिशियंस मामूर थे, और उनकी तमाम ज़रूरियात उन्हीं इंडोमेंट्स और नजरानों से पूरी की जाती थी। यात्रियों के सर और दाढ़ियां मोड़ने के लिए 300 हज्जाम मुलाजिम थे। मंदिर एक स्पेशियस एडिफिस था और उसकी छत को 56 ऑर्नामेंटेड कॉलम्स का सहारा दिया गया था। बुत पत्थर से तराशा गया था। ये 5 गज लंबा था, 2 गज जमीन के नीचे और 3 गज जमीन के ऊपर। तारीख दरुल मासिर के मुताबिक मंदिर का अंदरूनी कमरा, इनर चैम्बर जहां बुत रखा गया था, अंधेरा था और वहां जरूरत की रोशनी लटकते हुए लैंपों से, उम्दा जेम्स की लाइट से प्रोवाइड की जाती थी। सोमनाथ की ये एक्सपीडिशन वो मुहिम थी जिसकी वजह से महमूद को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। ये उसकी मिलिट्री जीनियस का एक शाहकार था। लेकिन वेस्ट की तरफ बढ़ते हुए महमूद ने पहली और आखिरी बार अपने कौशन को एक तरफ उठाकर रख दिया। उसने कुदरत की इंक्लीमेंसीज और अपने मुखालफिन और अपोनेंट्स के नेज़ों को चैलेंज किया और एक ऐसे इलाके में कदम रखा जहां जरा सी भी मिशैप और गलती उसकी तबाही और उसकी फौज की तबाही का सबब बन सकती थी। नवंबर, मिडिल ऑफ रमदान, महमूद मुल्तान पहुंच चुका था। वहां उसने राजपूताना के वसीर रेगिस्तान को अबूर करने के लिए केयरफुल प्रिपरेशंस की। फौज के हर सिपाही को हुक्म दिया कि कई दिनों के लिए सप्लाईज, पानी और खाना तैयार रखें, और मजीद प्रिकॉशन के तौर पर 30,000 ऊंट लादे गए जो सारे सप्लाईज से भरे हुए थे। हमलावर के करीब पहुंचने पर अजमेर का राय अजमेर छोड़कर भाग गया। महमूद ने शहर को लूटा, लेकिन किले का
کو انویسٹ کرنے کے بعد محاصرہ کر کے اپنی پیش قدمی میں اس نے مزید ڈیلے کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عام پینک نے اس کی جو ایڈوانس تھا اس کے راہ میں آنے والے تمام گیریسن کو اپوزیشن یا ریسسٹ کرنے کی طاقت سے محروم کر دیا تھا، یہاں تک کہ گجرات کا دارالحکومت یا کیپٹل انہلوارہ بھی بغیر کسی ڈیفنس کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ محمود نے شہر سے اپنی پروویژنز حاصل کی اور دریائے سرسوتی کے کنارے کنارے نیچے کی طرف بڑھتا ہوا جنوری کے دوسرے ہفتے میں مشہور مندر سومناتھ جا پہنچا۔ سومناتھ کے قلعے کے برج آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور سمندر کی لہریں اس کے قدموں کو دھو رہی تھی۔ ایک زبردست نظارہ تھا اور مسلم فوج اٹ واز اسٹینڈنگ میسمرائز۔ ہندو فصیلوں پر چڑھ گئے تاکہ محاصرہ کرنے والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر کہا، ہمارے دیوتا سومناتھ نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ یہ تم نے ہندوستان میں جو بت توڑے ہیں ان کے بدلے تمہیں ایک ہی وار میں آج تباہ کر دے۔ آج تمہارا آخری دن ہے۔ اگلی صبح جو جمعے کا دن تھا، فائٹنگ کا آغاز ہوا۔ غزنیوں نے شہر کی دیواروں پر چڑھنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ لوکلز نے انہیں وہاں سے نکالنے کی ڈسپریٹ کوشش کی، لیکن فصیلوں پر ہونے والی جنگ ختم ہونے سے پہلے رات ہو گئی۔ سیج کرنے والے اپنے کیمپ میں واپس لوٹ گئے۔ ہفتے کے دن محمود نے ریمپرٹس پر قبضہ کر لیا اور شہر میں داخل ہو گئے۔ لوکلز اپنے گھروں سے نکالے جانے کے بعد آخری اور ڈسپریٹ جنگ کے لیے مندر کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ گروہ در گروہ انہوں نے بدھ کے سامنے دعا کی، روئے، گڑ گڑائے اور غم اور آنسوؤں کے ساتھ اسے الوداع کہہ کر لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ مندر کے دروازے پر ایک ڈریڈفل سلاٹر ہوا، خطرناک جنگ ہوئی اور بہت کم لوگ زندہ بچے۔ لیکن ایک بار پھر رات کی تاریکی نے محمود کا ہاتھ روک لیا اور ایک نئے ایلیمنٹ کی انٹری نے اسے بالکل نئے چیلنجز کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان کی پیش قدمی اتنی تیز تھی کہ گجرات کے راجاؤں کو مندر کے ڈیفنس کے لیے اپنی فوجیں جمع کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن بسیج نے یا محصورین نے ڈسپریٹ ریسسٹنس کر کے انہیں ایک اچھا خاصا وقت دیا۔ ان کی کلمسی ملٹری مشین حرکت میں آ گئی۔ تیسرے دن کی صبح محمود نے دیکھا کہ اس کا کیمپ ایک ہندوستانی فوج کے گھیرے میں ہے جسے پڑوسی راجاؤں نے مدد کے لیے گیریسن کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ محمود نے اپنی فوج کا ایک حصہ سیج کے لیے جاری رکھنے کے لیے چھوڑا اور باقی کے ساتھ نئے آنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ دونوں کی طرف سے ناقابل بیان ہمت اور بہادری کے ساتھ جنگ لڑی گئی اور میدان جنگ ان کے غصے اور نفرت سے دہک اٹھا۔ لیکن انڈین فوج کو نئی ری انفورسمنٹ مل رہی تھی اور غزنوی ایک irretrievable ڈیزاسٹر کی طرف یا ایک شور تباہی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ جنگ اس کے ہاتھ سے جانے والی ہے اور ہندوستان کے ویسٹرن علاقے میں پہلی بار وہ ڈیفیٹ کا سامنا کرنے جا رہا ہے۔ محمود کی پوزیشن انتہائی کریٹیکل ہو چکی تھی۔ شکست کا مطلب مکمل خاتمہ تھا اور مزید ڈیلے براہ راست یا انڈائریکٹلی شکست کو دعوت دینا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بڑے بزرگ اور صوفی شیخ ابو الحسن خرقانی کا کپڑا، ان کا کرتا ہاتھ میں لے کر اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس نے رونا اور گڑگڑانا شروع کیا۔ محمود نے آخری حملے میں اپنی فوج کو لیڈ کیا اور اس خوش قسمتی کے ساتھ جس نے اسے کبھی مستقل طور پر نہیں چھوڑا تھا، وہ دشمن کی صفیں توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ امدادی فوج کی شکست نے سومناتھ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور گیریسن نے خوف اور دہشت کے زیر اثر مزید کوئی مزاحمت نہیں کی۔ محمود مندر میں داخل ہوا اور اس کی فیبولس ویلتھ پر قابض ہو گیا۔ سومناتھ سے اس نے جو سونا اور قیمتی پتھر حاصل کیے اس کا سواں حصہ بھی ہندوستان کے کسی بادشاہ کے خزانے میں نہیں تھا۔ بعد کے مورخین یا ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ کس طرح برہمنوں کی طرف سے پریزنٹڈ رینسم کو محمود نے ٹھکرا دیا اور بت فروش کے مقابلے میں بت شکن کہلانے کو ترجیح دی۔ لیکن یہ ایک ناممکن کہانی ہے اور پروفیسر محمد حبیب نے اپنی کتاب محمود آف غزنی میں تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہاؤ اٹ از کمپلیٹلی امپاسبل کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کہانی جو ہے وہ بعد میں کریٹڈ ہے، یہ فیبلز ہیں اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ بدھ کو توڑا گیا، لیکن برہمنوں کی پیشکش اور محمود کا انکار بعد کے دور کا فیبل ہے۔ سومناتھ سے محمود نے انہلوارہ کے رائے
परम देव के खिलाफ एडवांस किया। जो बज़ाहिर जो सपोर्टिंग आर्मी जो आई थी और जिसने महमूद को ट्रबल दिया था, उसका जिम्मेदार था। राय ने सोमनाथ से 40 किलोमीटर दूर खांडा के किले में पनाह ली, जो समुंदर के घेरे में था। लेकिन जब महमूद ने समुंदर की लहरें कम होने पर उसको क्रॉस किया, तो राय किला और उसके खजाने छोड़कर भाग गया और सुल्तान ने उसके सारे खजाने पर कब्जा कर लिया। अनिलवारा से वापसी पर महमूद के दिल में पहली और आखिरी बार ये ख्याल आया कि क्यों ना हिंदुस्तान में ही वो रह जाए। और इसके लिए उसे लगा कि यहाँ की जो ग्रीनरी है, समंदर है, जो अप्रोचेबल जो जगह है, ये इसके लिए बहुत मौजू रहेगी। वो अनिलवारा को अपना कैपिटल बनाना चाहता था और गजनी मसूद के हवाले करना चाहता था। गुजरात की आबो हवा, वहाँ के बाशिंदों की खूबसूरती और जरखेज मिट्टी, इस इन सब ने उसे मुतासिर किया था। और साउथ इंडिया और समंदर पार के जजायर के खजानों ने उसकी लालच को मजीद भड़काया। लेकिन उसके अफसरान ने खरासान छोड़ने से मना कर दिया। राजपूताना के राजाओं ने, जो महमूद के अचानक गुजरने से हैरान रह गए थे, अब उसकी वापसी का रास्ता रोकने की तैयारी की। लेकिन सुल्तान की फौज, जो स्पॉइल्स और माल गनीमत से लदी हुई थी, वो ऐसी वीरानी में मजीद कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता था, जहां लड़ाई से उसे कुछ हासिल ना हो, सिर्फ नुकसान होने का अंदेशा हो। इसलिए उसने सिंध के रेगिस्तान के जरिए मुल्तान वापसी को तरजीह दी। ये रास्ता भी खतरात से खाली न था। सोमनाथ के एक हिंदू डिवोटी ने फौज की रहनुमाई का बेड़ा उठाया, लेकिन एक दिन और एक रात लीड करने के बाद उसने इतराफ किया कि उसने जानबूझकर पूरी आर्मी को मिसगाइड किया और गलत रास्ते पर ले आया। महमूद ने उस गाइड को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसकी दवाओं दुआओं के जवाब में हॉरिजन्स पर एक रोशनी नमूदार हुई, जिसने इस फौज को पानी तक पहुंचाया। महमूद गजनवी के सोमनाथ पर हमले को उसकी दूसरी एक्सपेडिशन या दूसरी मुहिमों से अलग बनाने वाली बात यह नहीं थी कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, बल्कि ये कि बाद के मौरखीन ने, बाद के हिस्टोरियंस ने, बाद के हिस्टोरियोग्राफर्स ने उसको कैसे पेश किया। पर्शियन जो हिस्टोरियंस हैं, जो उस हमले के ज़माने में या उसके फौरन बाद लिख रहे थे, उन्होंने महमूद को एक बड़े बुत शिकन के तौर पर पेश किया। उनके मुताबिक वो इस्लाम के हुक्म के मुताबिक बुतों की पूजा के खिलाफ खड़ा हुआ। बाद में आने वाले मौरखीन या हिस्टोरियंस ने तो यहाँ तक लिखा कि महमूद ने ही बर्रे सगीर में या सब कॉन्टिनेंट में तुर्क हुकूमत और इस्लामी इक़्तिदार की बुनियाद रखी। ये बिल्कुल ही बेकार की बात थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन मशहूर हिस्टोरियन रिचर्ड ईटन के मुताबिक हकीकत यह है कि महमूद ना तुर्क हुकूमत का बानी था और ना ही वो हिंदुस्तान में इस्लाम के एक्सपेंशन के लिए आया था। हैरत की बात यह है कि मुकामी या लोकल हिंदू सोर्सेज में इस हमले का कोई तस्करा नहीं मिलता। कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में सोमनाथ और आसपास के मिलने वाले इलाकों में जो संस्कृत इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, उसमें महमूद और उसके अटैक का कोई तस्करा नहीं मिलता। उसके बरक्स हमले के बाद के बरसों के रिकॉर्ड बताते हैं कि जिंदगी आमतौर पर चलती रही, मंदिर में इबादत होती रही, सोमनाथ की बंदरगाह पहले की तरह काम करती रही। उस वक्त सोमनाथ एक अहम ट्रेडिंग सेंटर था। यहाँ पर्शिया के घोड़े आते थे और यहाँ के बने हुए कपड़े बहीरे अरब या अरब सागर के दूसरे इलाकों में भेजे जाते थे। हमले के 12 साल बाद गोवा के एक राजा ने मंदिर के ट्रैवल का तस्करा किया है, मगर महमूद के हमले का नाम नहीं लिया। 1169 का एक इंस्क्रिप्शन, उसमें मंदिर के मरम्मत का तस्करा तो है, लेकिन ये कुदरती या नेचुरल खराबी की वजह से था जो मरम्मत हुई, ना कि किसी हमले के सबब। 1216 में मंदिर को मजबूत किया गया, मगर ये काम बाहर से हमने आने वाले हमलावरों के लिए नहीं, बल्कि आसपास के हिंदू रूलर्स के हमलों से बचाव के लिए किया गया था। इससे अंदाजा होता है कि ऐसे हमले उस जमाने में कोई एक्सेप्शन नहीं, बल्कि रूल थे और होता रहता था। रिचर्ड ईटन के मुताबिक हिंदू सोर्सेस के जराये की ये खामोशी बताती है कि सोमनाथ में महमूद के हमले को या तो बुला दिया गया था, या फिर उसे किसी बाहर वाले हमले की बिल्कुल एक आम सी बात जो थी, ट्रेडिशन उस जमाने में थी, उसी के तौर पर इसको मान लिया गया था। और इसलिए इसका हिस्टोरिक इंस्क्रिप्शन में, संस्कृत इंस्क्रिप्शन में उसका कोई तस्करा नहीं है।
اصل میں محمود کو ولن اور اس کے حملے کو مذہبی جنگ دکھانے کا سلسلہ 19 سینچری میں شروع ہوا۔ 1842 میں برطانوی فوج کو پہلی افغان وار میں زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ان کے 16,000 فوجی وہاں پر قتل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد برطانوی آفیشرز نے اپنی ناکامی چھپانے اور ہندو رعایا کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایک نئی کہانی گھڑی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ محمود سومنات کے مندر کے دروازے کو توڑ کر غزنی لے گیا تھا، اور اب وہی دروازے واپس لائے جا رہے ہیں۔ اس طرح انگریزوں نے خود کو ایک پرانے ظلم کا بدلہ لینے والا دکھانے کی کوشش کی۔ اس کہانی کا مقصد لوگوں کی توجہ برطانوی شکست سے ہٹانا تھا، لیکن اس کہانی نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بدگمانی کو بڑھا دیا، جس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ آپ دیکھیں، جو برٹش ہسٹوریوگرافی ہے، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہندوستان کی جو بڑی جو کمیونٹیز تھی، ہندوز اور مسلم، ان کے درمیان ایک ایسی خلیج اور ایسا ایک کھائی پیدا کر دی جائے جس میں دونوں ساتھ مل کر انگریزوں کا مقابلہ نہیں کریں، انگریزوں کو ٹکر نہیں دیں، انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ اور انہوں نے سومنات کی کہانی پھر اور دوسری چیزیں اس طرح کی گھڑی۔ آپ دیکھیں، جو ہسٹری میں یا میڈیول ہسٹوریوگرافی میں جو کمیونلزم کا جو عنصر یا جو ایلیمنٹ دکھایا جاتا ہے، وہ انگریزوں کے زمانے میں، برٹش ہسٹورینز کے زمانے میں ہوا۔ آپ دیکھیں، ولکس نے جو ٹیپو سلطان کی جو مطلب اس کی جو پرسنالٹی کو مسخ کیا اور اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی، یہ سب بھی اسی کا حصہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔